Bismillahi amina damine seli galovi oti ma ke islamai ya damne ay mangane men islamai karana na fasoro ndalo de lawo ko ka islamai bla na dola ni islamai pour que islamai ka na do soro ko seli drapeau ka jiki folo ama damne no yo ngo seliti ma ke islamai haidara kote ala kote ala ko qur'ana kono anye shini korofe ka te wolo wuli ani mo gominu bi alkabat lebefe olu te wololi dugula ka wolo wuli ko taw ke islamai ko ta ke kane ala duga soro ne ma fode ngo qur'ana kote we dallu foloy dallu flana malama ke ne nale ni ngin ngali incharan na yoro chamana faizara kwanya me ku go selite islamiyai me mimbi question poser ne kuna ne bo yere questionner o ba ko chendo ne aklila mbi ala nofe mbi kira nofe che bobo na mo mi mo be ibela idota bode selite islamiyai au be odon wallahi almami o almami no ye i musoni ngele tike ka buibolo na fori islamedo mingo islamedo ibati kunchi yalo teli dai kara almami ye koni ikan na bolo ni jerele ku ibini da ika dema ya hinanoi almami mi mano shuya ka buibolo na foro islamai mingo islamedo ibati fana seli da ko ni yoy ko Usmana ayeru mason fieu seli la minye aw tonyo aw yo bo islam yala Usmana seli la minye ala ka dine mashuli aw ko abo ke islam yi mana ni hakili la jmei jena ya kala fade o muso nyini baga misri kono ko islam do yi mo min bi balo wal nabulu la haramu duna hasidi misri kono islam do yi dabali dugu kala iti fe mo ci ta gagné wi fe ka dabali ka beta tien o est ko bi seli o islamé do e jabor karima famne Usmana ola aw ni ne be sona kaba seli ngoni samba keme de boni mo ko keli islamé billahi aw yo doné yo do ala yo do sella dama mi be jana abna fa hage balaw sella dama mi be akile ndo ka kono da wali musola hage bolawa sella dama mi bolo commerce namara la hage bolawa sella dama mi sura femine hage bolawa me Usmana mo ko fagalaw hasidi wala dugu kelaw dembe ndaw horongolo aw yo beke ala ka tonde unye ku bi seli utama samade nuka bona ya soro dungodo abu kwala odo abifam Usmana kodona be mo tini tan ga tegi kwa pratel islamé ko ale mo fam ayo famu ko jugo nga fene do mo mi sutura le meseli jukoro ni ku ibo ka sutura birifini boaka aba de buruye seli de kera namara to ka furuko bayi ambe ba dlo ka soro ka suruku ya ka jukoro ka baw mine ni e ba mine ba do e wo kwa bi seli ko islamé do suruku fini de do kwa ambe ya birika cheni ganai ne ba do na soro la qur'ane kumbi dingi nyazoro nyewara fora mo go e minte seli billahi sabu kadaka afora sella dugo e tonfe o borala wa ala wala ma fo ay seli ne o fo ya ka foro ala kodi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam thumma qala inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko aidra ka kuma yare ni qur'ana ayai ne ala mashudi mogoshima mu'minu da mako wa ne ala masali wajibi ya mogoshika mu'minu da mako o Usmana anga laje eske awye mu'mini anga ngode don avanke anga nyoko faga misiri ko na fori ka duruta ibal yani ka fo ibita kemeta ibala je ni duru da fale rabi bolofo ala ko mu'minu de kaseli bo maintenant ba laje eske anye mu'mini o de bi wajibiya mais ni banga blalati ku ibake kasure to ko mafo ani te fo ila be kaka wa au contraire ikaseli yele dabla ka temi kunve folo yani segi do ci ala mo ka kusai kaseli ka ala kike wallahi mama bi feli katla kat ala kota ko la jahilu tashila olu ka janame de kajugu minun démissionné na totali billahi qur'ana de koti innal munafiqina fi darkil asfal min an-nar ja minun bi selika shu
dongo do be maga olu de ka janeme ka jugu janeme de be ka janeme unafiku ko ne ga tebeni do ni be qur'ana kono me pour ga karamo bi pa kuna ya na ka mo ko sako fo ay ala sako fo asako bi ke demi ba mo mbi fere o dakele de bi bayna adama de ko chucha flatibo ala mi fe jeno ka jonya yi ka to akofre imma ko be mina bi kessa ala yo lay dudi o bi qur'ana kono ala yo fo ne ala bi mo be deme mo min ki bi ne deme me ni ye mo ka kanu nyini ka mo ko sako fo bi wardima dala ini watigi manaja ale de ba dima o timme koy o chien dama do be ne ga boala wa famati songi blandona otmana ala ta fo ikadai min ti fa bi kife wa bema ke ala fe betna kife ngani min banina ala bi duina je na wa bi dansa ko ala ba tere do ada sabani billah otmana ne bi fe anga je ka che fo nyoy la haram sege ala mima an kuma na jai mbadu seli islamiyya kono mu'minu de be seli ay mbini ngale awma islamiyya muye islamiyya di ye mogo min ye ala dɔn ka sɔn ala ye k'i pɛrɛ ka bila ko ni ala ko min e ko ten o de ye silamɛ ye o tuma na o de bɛ se ka seli ala ko min e ko ten n balimakɛ muso joli de b'i bolo ka tigɛ i y'ala sɔsɔ dɛ ala ko min i m'a fɔ ɔhɔ e bɛ ka balo haramu na ka sɔrɔ kira ko dɔrɔmɛ kɔnɔntɔn b'i bolo haramu dɔrɔmɛ kelen o duloki mana y'i kan na dɔrɔmɛ kɔnɔntɔn y'i ta ye dɔrɔmɛ kelen détourné mana far'o kan o duloki kun i t'o tigi yala ala k'i ka bato foyi minɛ ne seere ye karamɔgɔ ye a tɛ se ka sɔsɔ n k'o de y'a tiɲɛyɔrɔ ye Hayidara ko n ko a kɔfɛ kɔni min ka di ye o fɔ o ti diyagoya fɛn caman fɔra ala yɛrɛ ma o kiraw dɔgɔyara nka ne ɲɛ ŋɔɲ k'a fɔ ne ko ala ko ta i ko i b'o sɔsɔ hali ni mɛlɛkɛw b'i nɔfɛ i ti sɔn waso tɛ dɛ n y'a dɔn nin ka ko mɔgɔw yɛrɛ ko n dun y'a dɔn de bɔn n'i ye min dɔn kɛ o kɛbaga ye minnu fɔrilen don balontan na olu ka u fasow kunna wolo cɛsiri bɔlaw bɛ yen chanteurs bɛ yen gitari fɔlaw bɛ yen erekew ni munɛw o bɛɛ b'a la bɔn mɛ min yɛrɛ fɔrila ala ta la a y'a to k'o fɔ kɛlɛ t'a la dɛ n'i ma sɔn Hayidara de y'i wele na e mago bɛ mun na n b'a f'i ye ala k'an bɛɛ sababu ma amin amina n'an bɔra yen dun sisan an bɛna silamɛya la min man di mɔgɔw ye kosɛbɛ n y'a fɔ ya ka kɔrɔ silamɛya an wolola ka min sɔrɔ sen na o de ye a bɛ fɔ k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah walima yɛrɛ ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah nka mɛ mɔgɔ tuubi do kuma ma ni mɔgɔ nana k'aw bɛ don silamɛya la karamɔgɔ b'a fɔ k'a fɔ la ilaha illallah muhammadur rasulullah n'a y'o fɔ dɔrɔn k'a kɛra silamɛ ye a fɔra n ka yirido in de ye wuli ka bɔ yen dɛ ka silamɛya bila a kira do ta la o nana ni silamɛya min ye ko n k'o de yira ɔ birifini dama min b'a kan bi a tɛ se ka dɔn k'a t'o kɔrɔ dɛ fo olu de ka wuli ka bɔ yen fɔlɔ n b'i zɛmɛ ala la k'u bɔ yen a k'a dɔn géré ye jɔnni ye karamɔgɔw n ko géré ye karamɔgɔw ye silamɛya karamɔgɔ bɛɛ ye géré ye wulibali don ko cogo di alakira sallallahu alaihi wasallam kuranɛ ye min fɔ a ye suratu mumtahina aya 12 na ni mɔgɔ min bɛ don silamɛya la k'u ka baya kɛ n ko Bukhari y'o fana fɔ karamɔgɔw muslimu yɛrɛ y'a fɔ n ko Abu Dawudu y'a fɔ Tirmidhi nana n'a ye mɛ kunfinw ko ko olu kun ma o mɛn n bɛ segin a kan Buwake Fadengɛnɛ Kaya Sharif Usman Madani Hayidara Kando bi ye le combien ye le 26 12e mois 92 o do wa Buwake Fadengɛnɛ Kaya kɔni mɔgɔ o mɔgɔ donna silamɛya la i ye baya de kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ne ka dalilu ye mun ye kuranɛ y'a fɔ Bukhari y'a fɔ Muslimu y'a fɔ kitabu o kitabu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko tarikhul islami o bɛɛ ko fɔcogo ma ka don mɔgɔ o mɔgɔ suufire i tɛgɛ da kira tigɛ ka baya kɛ o to yen
yani kira ka taa Makka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana tuubi u ye bay'a kɛ n'o ye jamratu akabatil ula ni saniya ni salisa ye o jɔn bɛ Makka ye ka sɔrɔ kira ka hijira o kɔfɛ ka na Madina wa aya in yɛrɛ b'a f'i ye n'o ye bay'atu nisa ye ko kira tilalen kɔ cɛw ka bay'a la ko Ala ko cɛw dama ta t'a ɲɛ ko muso yɛrɛ ka bay'a kɛ ni min ma sɔn i b'i sɔrɔ n ka so n b'a kuranɛ ta k'a d'i ma ne ka sɛbɛnni t'a la o tuma na silamɛw a bɛɛ k'a dɔn silamɛya mana guwazan a mana ci Ala ye silamɛya da naati k'a ka dugukolo na saniya ka bɔ waraw bolo jɛnɛya ka bingani ka dabila ɲɔgɔn tɔɲɔ ka dabila n bisila n b'i foroki o ka dabila n'a bɛ fɔ o de ma ko démocrate diɲɛ bɛɛ jɔlen bɛ bi ko démocratie aya fɔlɔ la kuranɛ de kɔnɔ bɛɛ ɲini o yɔrɔ jumɛn ye Ala ko Ala min se kɔrɔtara Ala kirama ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu ne bɛ ci foyi kama fo dafɛn bɛɛ ka hinɛ dafɛn bɛɛ kafiri ka hinɛ sɔrɔ silamɛ k'a sɔrɔ majusa k'a sɔrɔ mushriku k'a sɔrɔ muzabzabu k'a sɔrɔ ne tɛ foyi la Muhammadu e cili ye o bɛɛ ka hɛrɛ ye Ala ma maa bɔ maa na démocratie bɛ se ka tɛmɛ o kan Ala tilala k'a fɔ la qatla li arabiyyin ala ajamiyyin Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswada ala al ahmar wala li ahmara ala al aswad illa bit taqwa inna akramakum inda Allahi atqakum démocratie bɛ tɛmɛ o kan ko farafin mangu sa farajɛ yɛrɛ mangu sa farafin ye wa couleur finman mangu sa couleur jɛma ye couleur jɛma yɛrɛ mangu sa couleur finman ye ko fɔ ni min siranna Ala ɲɛ min ye arabu ko t'a la chinois t'a la japon t'a la américain t'a la siya bɛɛ ka kan Ala bolo kanko t'a la kan bɛɛ ka kan Ala bolo mɔgɔ ko t'a la mɔgɔ bɛɛ ka kan Ala bolo i kɛra siya o siya ye siya bɛɛ ka kan Ala bolo mais Ala ko ni min ye ne Ala ta kɛ ka tɛmɛ min kan ne b'o tigi de fɛ o tuma na démocratie jumɛn tɛmɛnen b'o kan Ala ma foyi kusaya foyi ye ko i ka baara de b'i bila ɲɛ a lajɛ bon o tuma na ni Ala ko an ka se ka balo hɛrɛ la fo fɛn dɔ de kana n'i bi don diinɛ na i k'a dɔn nin diinɛ in jɔn bɛ nin seleke ninnu de kan n'i bi don a ɲininen don a donbaa bɛɛ fɛ i ka kɛ tan i b'o layidu de ta kuranɛ yɛrɛ de ko ten i b'o layidu ta Ala sɔrɔla k'a fɔ aya wɛrɛ la ko ni mɔgɔ min y'a ka layidu dafa olu de ye jɔnkunanju ye ko mɛ a k'a dɔn lahara ale Ala bɛ nin layidu ɲininkali kɛ ko lahara don ale Ala bɛ nin layidu ɲininkali kɛ o tuma na mun bɛ yen sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye Ala ye jɔfɛn 6 de jɔ wa o jɔfɛn 6 kɔfɛ ɲuman tɛ yen o 6 kɔfɛ juguman yɛrɛ tɛ yen o fɔlɔ ye jumɛn ye ni mɔgɔ min bɛ don silamɛya la k'i ka layidu di i bɛ fɛ ka min k'i seere a kɛra i fa ye o a kɛra i karamɔgɔ ye o a kɛra i silamɛ ɲɔgɔn ye o min kɔni n jɛnɛ bɛ ni silamɛya y'a sɔrɔ ka Ala kama i n'o ka layidu di ɲɔgɔn ma i ka layidu fɔlɔ t'a ye n ti fila fara Ala kan ni mɔgɔ min bɛ don silamɛya la mɔgɔ o mɔgɔ a fila ti ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye fila fara Ala kan ne hakili la i kafiriya la ou bien kari fila fara Ala ka dagara wa ba y'a yɛrɛ fɔlɔ ko ne ti fila fara Ala kan ne ka kuma tɛ dɛ kuranɛ aya de don bon n ti jɛnɛya kɛ jɛnɛya dagara wa a sabanan n ti suyɛni kɛ suyɛni dagara wa n ti n den faga mɔgɔ faga dagara wa n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ namara dagara wa ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n pɛrɛlen don k'a kɛ wa silamɛya don k'a banna pewu fo i k'a dɔn de n'i kɛra silamɛ ye jɛnɛya tɛ yen n'i kɛra silamɛ ye suyɛni tɛ yen n'i kɛra silamɛ ye mɔgɔ faga namara la o tɛ yen n'i kɛra silamɛ ye namara i sen kɔrɔ i bolo kɔrɔ o dabila la n'i kɛra silamɛ ye fila fara Ala kan o dabila la n'i kɛra silamɛ ye fo a ka sɔrɔ i labɛnnen don n'a Ala kira ko i ka baara ɲuman min kɛ i b'a kɛ mɔgɔ min ma pɛrɛ o kama o tigi tɛ silamɛ ye fiyewu nin layidu 6 min n'a gɛlɛyalen don mɔgɔw ma jogo tangani ɲɛsiranya kama n'o de la o sɔn de k'a sabati ka sɔrɔ u tɛ se k'a sɔsɔ nin layidu 6 don mɔgɔ mɔgɔ ma nin ta alijinɛ haramuyalen don i ma fo ni i sara ka sɔrɔ i m'a mɛn la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Ala ti ni minɛ foyi la k'i ye min dɔn o tuma na nin dɔnnen ka ban ka nin layidu ta i tɛ silamɛ ye karamɔgɔw ni min bɛ siga yɔrɔ min na la i welelen don Laji Pablo fɛ sini Hayidara fɛ
ibi sigaro mina anga ta nyon kuna fonola la ilaha illallah ko ti ma ke islamé afole benia trometi fiala uta fo bala dongri dala uti la ilaha illallah fo aha wa usmana la ilaha illallah qoro de bala fi ko qoro fo do mbay nabi so abido nabi so abatu ngo qur'ane ko ti wa kira ere be do islamé ala ti o ni karam go mi ma mi famwana sini iweleledu lai bablo fe imara mi vamu anga tajira nyola tarana kuvi untwe ukake islamesa na kuvi ere ya mesau absega tra laidu nyede mota ere ya do la ilaha illallah te dina bando ngai aha fika do ka fedo de defa wani bi ke islamé ya wuli bali eti jara ya ke eti shuani ke kula ti fara alaka iti mogo faga galonga namara ti ke se ngora ti ke bolo koro wa islamé be perale do kira muhammadu ko bara nyuma mi kake ninde foranye anya bande kuna de mi ma fanye ka toke haidara kado ngakela tala de nyenzame alala ka nyina ala fe che mi halbi ala ka chende de me amin kuviu baya chama kera ya sa ambora burkina baya kera yen fa befe abidjan baya kera yen fa befe ansaru kiriyera yen fana ansaru taranye bi ko sebe yu sego kanye ka bunya chama ngai mana ameome ala abi sabati wuli baldo ala ti wuli de nala ko ngoti yelame o ko fe ambale make do e nyininga ay nyiningali ngile ya nya ko mbi nyiningali jabi ngasodi nga nyiningali jabi le kala nyorola ngo o mandinye mbi fe toujours mo mo be nyiningalla so ono na blale do nyiningali kala be ne we nyiningali ngile ya ko ubi fe na kuma ka kala rola comme ya gele ya pe da bolu intéressé mba jabiti yote nda kunti feka do o kuma ula afo wuluka kule obi fenchen ka ba noye ai hol aka jadonna ko uye kashati do lame kwa fura ko haidara ko qur'ane te ala makanye ko mo mi ngo qur'ane te ala makanye ko o te kafiri yerewa nyiningali kala ka nyiningali ben deka ngo nabo intéressé ne ba jabi mais ne bi fe adama dembe ka ke kodona de na sorola ala ka dine chen folaw na sorola obi kanu ulu fe ala kira kunti bo maga kana sa madina abada ni ay kira so ko ni olu te nyonga nyoye de yode alniye ni ko wulu fatato na donya na kwa ibra ko qur'ana ta ala kuma kai ala ta ko flela sawaba do alika kusahi billahi naam ay dara sigile me mudega ay dara sigile me munga ne babet ke ni qur'ana de ka kulu jambe jingi ni qur'ana ka karamo kafir minu sarale do ala ka dine cheni kama ku kokari ku ka shezi se ungare ni qur'ane de wallahi ne ko te ala kuma gaye o ma nga ku fin kaba ko ya o ma nga mahere joro haydara sigile me qur'ane de ka o olu minu ngo ala kuma kadu ku ye ko joli jo je kono ya ni shinji tigeni islame o faralite boy wallahi wallahi haydara jugu illa biya wallahi min ka di ala ya bode ke wallahi karima bamde aydara jugu illa fiya minga di ala ya bode ke ni qur'ana ta ala kuma kai na kuma kado aydara de sega yin nga ola wallahi men ne nyata la joni nga nga yin ngola aydara ko otewo aydara de sega yin ngola ni qur'ana kara ala kuma kai je falu ko ni mbolote ibi balo haramuna wala ka folo ola kom ya bla rom nan dinan jo yoro ka tukuni mbade amna ala jaga tamani wala dai kom nye mo akili jingana ko haidara ko qur'ane ta ala kuma kai aywa de umbi ambala make ka jabi nyoroni di
maintenant jɔ a kan quoi comme n y'o fɔ aw ɲɛna ka kɔrɔ comme a kuma cayara u y'a ɲininkali caya ka tila k'a gɛlɛya an ma quoi o la an b'an da don a la ka tɛmɛ ni sɛbɛko ye ko Hayidara ko a ye kuranɛ ti Ala kumakan ye